PBNU bersama Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar konferensi pers untuk menyampaikan informasi terkait kunjungan penasehat Presiden Palestina Mahmud Al-Abbas ke Indonesia. Jumpa pers itu dilakukan di lantai dasar gedung PBNU pada Senin 5 Agustus 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Di kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa kunjungan ini memang telah direncanakan sejak lama dalam rangka membahas kemelut konflik yang dialami oleh Palestina. Setelah intens berkomunikasi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, Gus Yahya kemudian mengusulkan agar otoritas Palestina dapat berkunjung ke Indonesia melakukan pembicaraan lebih mendalam guna mencari solusi atas konflik panjang antara Israel dengan Palestina, termasuk membahas sejumlah kemungkinan yang akan ditempuh untuk meretas jalan damai di kawasan Gaza. This is a program of inviting a high-level official of the state of Palestine to come to Indonesia and to speak to Indonesian public and Indonesian circles of decision-making relevant to the issue of the state of Palestine. This is something that I personally and His Excellency Mr. Zuhair Al-Shun have been discussing for like long ago, since long ago. You know, His Excellency Zuhair Al-Shun was the first ambassador to give me a call after our National Congress. I remember that, you know, our National Congress finished on the 27th of December 2021, and I got a call from His Excellency on the 27th of December, so 2 days after the Congress. He gave me a call, and then after that, it's a long, intense personal discussion between us about what we can do to help Palestinian people in the state of Palestine. Sejalan dengan itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, menjelaskan bahwa kunjungan Mahmud Al-Abbas ke Indonesia tidak hanya membawa pesan khusus, tetapi juga dalam rangka menggalang dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia menyambut baik usulan Gus Yahya yang diakui telah menjadi sahabatnya sejak lama. Dijelaskan pula bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia yang juga mempunyai pengaruh signifikan yang diharapkan mampu memotori perdamaian di kawasan Gaza. Zuhair Al-Shun juga menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan dalam konflik yang berkepanjangan ini. Tetapi yang jelas, kedua belah pihak akan terus menderita, terkhusus penduduk Palestina. His Excellency Stakov, Yahya Stakov, it's my pleasure today to be with you always. You are very close and very supporter to the just cause of Palestine. And we get from Nahdlatul Ulama as a major community of this country, you know, always behind Palestine, for Palestine to be free. We are working together in one hand. This is Indonesia. We appreciate it. And we are proud of you, Excellency. We are proud of your leaders, of your people, and of your country. As His Excellency mentioned that our Minister of Judge, Dr. Mahmoud Al-Abbas, and the Special Advisor to His Excellency the President Mahmoud Abbas, and he was former Minister of Religious before, and he's very close to the decision maker in Palestine. So he's coming to his country, to the country we consider it in our heart, the #1 of Islamic country in the world, Indonesia.
This visit, it's for sure, it's significant. And why he chose this part? Because he knows that Indonesia can play more and more in favor of Palestine. Di kesempatan itu, selain Gus Yahya dan Zuhair Al-Shun, turut hadir Wasekjen PBNU yang juga Ketua OC, Ibu Dr. Sidratun Naim, dan Ketua PBNU Kiai Aizuddin Abdurrahman atau yang akrab disapa Gus Ais selaku Ketua SC. Baik OC maupun SC merupakan unsur kepanitiaan yang dibentuk dan diberi mandat untuk mempersiapkan lawatan Mahmud Al-Habas ke PBNU yang dijadwalkan pada Kamis 8 Agustus 2024. Direncanakan Mahmud Al-Habas tiba di Indonesia pada Rabu 7 Agustus 2024. Selain dengan Gus Yahya, Mahmud Al-Habas juga diagendakan untuk bertemu dengan sejumlah pihak, antara lain Menteri Luar Negeri, pimpinan MPR, dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Ada kemungkinan juga Mahmud Al-Habas juga akan menjumpai Presiden RI Joko Widodo meski hingga kini masih menantikan konfirmasi dari Istana Kepresidenan. TVNU melaporkan.